Tanzania. Luar biasa. Alhamdulillah pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang berbahagia ini kita masih diberi nikmat kesehatan kesempatan sehingga kita dapat masih berkumpul bersama melaksanakan sholat fardu secara berjamaah. Semoga apa yang kita perbuat dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Jadi beli kursi. Selamat bersalam dan sampaikan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belum ada. Telah membawa Allah pedoman hidup manusia, umat Islam khususnya. Semoga yang nanti kita akan masuk. Amin. Amin. Baik bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian, selagi mempersiapkan segala sesuatunya pada pagi hari ini kita kedatangan safari dakwah dari saudara kita dari Palestina, tepatnya dari Gaza, yaitu Muhammad Safir, yang beliau juga adalah imam di Masjid Gaza dan juga dia adalah al-hadis. Jadi untuk persiapan satu-satunya mungkin kepada panitia dari yang membawa rombongan kami persilakan untuk membukaannya sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini, tepatnya di subuh yang sudah berdoa sebentar, kami dapat datang ke Masjid Al-Falah. Masya Allah. Semoga Allah memberkati atas amal kebaikan dan atas kesempatan waktu yang berkepada kami. Dan sebenarnya kami ingin memperkenalkan diri. Beliau ini bernama Syekh Muhammad Safir, yang mana beliau memang berasal dari Palestina. Mungkin sudah dapat saya sampaikan, mohon maaf, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa sayyidil khalqi ajma'in. Sayyidina Muhammadin salawatu rabbi wa salamuhu alaihi. Salatan wa tasliman la yanqati'ani wa la yuhramu ajrahuma ila yawmiddin. Allahumma amin. Thumma amma ba'd. أحبتي في الله أحييكم بتحية الإسلام العظيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini beliau dapat menyapa dengan kalimat yang sangat istimewa, dengan kalimat yang penuh dengan makna, yaitu dengan kalimat salam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak kenikmatan sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Tuhan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibadallah, ji'na ilaikum linatahaddatha wa iyyakum حول بعض من الأمور. الأمر الأول هو عن فلسطين وعن المسجد الأقصى المبارك، والأمر الثاني هو عن فضل صيام شهر رمضان والصدقة في شهر رمضان. Insyaallah pada kesempatan yang penuh berkah ini beliau akan menyampaikan
ada dua perkara yang dimasukkan kepada kita semua. Yang pertama adalah keutamaan tanah Palestina dan Gaza, dan yang kedua adalah beliau menyampaikan tentang keutamaan puasa di bulan Ramadan dan sedekah di bulan Ramadan. أما الأمر الأول فهو عن بلد عربي إسلامي ألا وهو فلسطين. فأرض فلسطين أرض مباركة من الله سبحانه وتعالى بأن وضع المسجد الأقصى في تلك البقعة وفي تلك الأرض. مصداقا من ذلك قول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بعد بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. Tanah Palestina itu merupakan tanah yang sangat istimewa, yang mana di dalam tanah Palestina itu ada suatu masjid yang sangat luar biasa, karena banyak sekali peristiwa-peristiwa yang terjadi, yaitu Masjidil Aqsa, yang mana di Masjidil Aqsa itu ada suatu peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Isra ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Dalam surat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan ada suatu peristiwa yang sangat istimewa, yaitu peristiwa Isra Mi'raj baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan di Masjidil Aqsa agar apa? Agar kita mengetahui tanda-tanda kebesaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. فهذه الأرض الطاهرة الإسلامية هي أرض مباركة، هكذا أخبرنا بها ربنا سبحانه وتعالى. فرمالها مباركة وحجارها مباركة وهواؤها مبارك، رجالها نساؤها شيوخها أطفالها مباركون من الله سبحانه وتعالى ببركة هذا المسجد الأقصى. Tanah Palestina merupakan tanah yang berkah, baik itu dari air yang ada di Palestina itu merupakan air yang berkah, hawa di Palestina hawa yang berkah, manusia yang ada di Palestina itu juga termasuk manusia yang berkah, seperti laki-laki, perempuan, anak kecil, dan semua yang ada di Palestina itu merupakan manusia yang Allah berikan suatu keberkahan yang sangat istimewa. Karena kenapa? Karena di sana ada suatu masjid, yang mana masjid itu benar-benar menjadikan kiblat kita, kiblat seluruh umat Islam yang ada di dunia. Jadi Masjid Aqsa tidak hanya masjid untuk umat Palestina saja, tapi semua umat Islam di dunia ini kiblatnya berada di Masjid Aqsa. أيضا أحبتي في الله، إن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أخبرنا أيضا عن بركة تلك الأرض حينما قال لصحابته الكرام رضوان الله تعالى عليهم جميعا: عليكم بالشام فإنها خيرة أرض الله يجتمع إليها، يأتي إليها بخيرته من عباده. وفي حديث آخر قال: عليكم بالجهاد
وإن أفضل جهادكم الرباط، وإن أفضل رباطكم عسقلان. وعسقلان عباد الله تمتد من مدينة عسقلان على ساحل البحر إلى مدينة غزة. Yang mana Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin keselamatan dan kesejahteraan manusia. Dan selain itu Rasulullah SAW bersabda dalam hadis, wahai Rasulullah, pilihkan untukku, jika aku mengalaminya, hendaklah kalian berjihad. Rasulullah SAW bersabda, maka hendaklah kalian berjihad. Sebaik-baiknya jihad kalian adalah di bawah, dan sebaik-baiknya jihad adalah al-Asqalan. Asqalan itu adalah merupakan saudara-saudara kita yang ada di Palestina, baik itu yang tinggal di Palestina ujung selatan maupun ujung utara, semuanya itu termasuk orang-orang Asqalan. Orang Asqalan itu adalah orang-orang yang berjuang dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadallah, الآيات والأحاديث كثيرة التي تدل على بركة هذه الأرض. لذلك تجدون أهل الكفر من اليهود والأمريكان والصليبيين في بقاع الأرض يتآمرون على هذه الأرض وعلى هذا المسجد الأقصى. هم يعلمون مدى أهمية ومدى بركة هذه الأرض عند الله سبحانه وتعالى وعند عباده المسلمون. لذلك في كل وقت وفي كل حين يقتلون الإنسان هناك، يقتلون أهل فلسطين، يدمرون البيوت، يقطعون الأشجار، لأن هذه الأرض لها رمزية ومكانة وكرامة وبركة عند الله سبحانه وتعالى وعند عباده المسلمين. Maka dari itu, wahai Allah, jika kalian sekarang melihat dari kaum kafir, baik itu kaum Yahudi, Amerika atau kaum Salib, mereka semua itu ingin merebut dan menghancurkan tanah Palestina, yang mana sekarang telah terjadi. Banyak sekali saudara kita di sana, setiap hari, setiap waktu, bahkan setiap detik pun mereka mati dalam keadaan syahid. Rumah mereka hancur, batu yang ada di rumah hancur, bahkan pohon-pohon yang ada di Palestina semua yang ditebas habis, tidak ada yang tersisa sedikit pun. Karena bagaimana mereka kaum Yahudi, mereka paham, mereka mengetahui bahwasanya tanah Palestina itu merupakan tanah yang diberikan Allah dan merupakan tanah keutamaan untuk umat Islam yang ada di sini. إنما يحدث في غزة منذ أكثر من سنة ونصف لهو خير دليل على هذه البركة وعلى أن أهل الكفر يعلمون بتلك المكانة. ما يحدث في غزة هو صورة مصغرة عما وتشاهدونه هنا. ستشاهدون هنا جزءا يسيرا مما يحدث هناك. حينما يذهب أحدكم إلى غزة ويرى بأم عينيه غزة وأهلها سيعلم علم اليقين أن ما يحدث وما تشاهدونه هنا لا يساوي شيئا مما هو على أرض الواقع هناك. لا يوجد بيوت، لا يوجد مساجد، لا يوجد مستشفيات، لا يوجد كهرباء، لا يوجد ماء. الناس ماتوا هنالك قصفا وقتلا
وجوعا. واليوم طرد اليهود والأمريكان مرة أخرى تجميع أهل غزة. هؤلاء المسلمون هم لا يريدون مسلما في تلك الأرض، لأن تلك الأرض أرض مباركة من الله سبحانه وتعالى. Yang mana di Palestina saat ini tidak ada makanan, tidak ada minuman, bahkan listrik pun juga tidak ada. Selain itu, rumah, sekolah, rumah sakit, bahkan masjid pun semua yang telah hancur karena dibombardir oleh Israel. Berbeda dengan kita yang ada di Indonesia, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kita suatu kenikmatan yang sangat luar biasa berupa nikmat damai dan kamu untuk Indonesia. Berbeda dengan saudara kita yang ada di Palestina, mereka setiap hari berjuang, mereka setiap hari berperang untuk memerdekakan tanah Palestina dan memerdekakan Masjid Al-Aqsa. Bahkan jika kita mengalami keadaan saat ini sangat mengenaskan. Karena apa? Karena kaum Yahudi, kaum Amerika, kaum Salib, mereka sekarang ingin menambah rasa sakitnya, rasa pedihnya yang dialami oleh saudara-saudara kita di Palestina. Mungkin kita melihat di YouTube, kita melihat di Instagram, bahkan insya Allah kita juga akan memutarkan video-video di sini. Yang kita lihat sekarang berbeda dengan apa yang dialami oleh saudara kita di Palestina. Maka dari itu beliau berpesan kepada kita, marilah kita perbanyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita menolong saudara kita di Palestina. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala membantu kita agar bisa untuk membantu dan menolong saudara kita yang di Palestina, khususnya saudara kita yang mengalami kesulitan. معشر المسلمين، أما الأمر الثاني الذي نتحدث عنه وإياكم عن صيام شهر رمضان وفضل صيام شهر رمضان. يقول الله تعالى في كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالصيام من فضائله علينا أنه يوجهنا إلى التقوى. هذه الميزة وهذه الفضيلة التي يتميز بها المسلمون الموحدون، والتي يميزهم بها ربنا سبحانه وتعالى. لا فرق بين عربي وأعجمي، لا فرق بين فلسطيني وإندونيسي، لا فرق بين فلان وفلان إلا بالتقوى. فالصيام كتبه ربنا سبحانه وتعالى علينا ليوجهنا إلى التقوى. Dan selanjutnya adalah beliau membahas tentang keutamaan puasa di bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, Bismillahirrahmanirrahim: Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang mana wahai orang-orang beriman, diwajibkan kepada kamu untuk berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kamu. Agar apa? Agar kita bertakwa. Di dalam surat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita sebagai umat Islam, sebagai umat yang bertakwa kepada Allah. Itu juga suatu perintah, itu perintah puasa di bulan Ramadan. Yang mana di bulan Ramadan ini banyak sekali keutamaannya, banyak sekali keberkahannya. Ini merupakan bulan-bulan yang sangat istimewa, bulan-bulan yang penuh dengan barokah. Tidak ada perbedaan, baik itu umat
Palestina ataupun Indonesia, semua tidak ada perbedaan kecuali satu apa? Kita mencari, kita untuk mendapatkan namanya ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Campur saja, Kita gabung. umat yang sangat istimewa. Umat baginda Nabi besar Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan suatu keberkahan, suatu ganjaran pahala yang sangat luar biasa. Jika kita di bulan Ramadan ini selalu mengerjakan amal kebaikan, menjauhkan segala larangannya atau apapun yang buruk, insya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalas pahala kita, baik itu di dunia maupun di akhirat. Maka dari itu mulai sekarang kita memperbanyak beribadah, memperbanyak berzikir, memperbanyak bersolawat, memperbanyak baca Al-Quran dan menghafal Al-Quran, karena ini merupakan bulan yang sangat luar biasa, bulan-bulan yang sangat berkah, bulan-bulan yang sangat istimewa bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bagi kita sebagai umat Islam, bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ومن فضائل الصيام ما أخبرنا به نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم حينما قال إن رائحة فم الصائم هي أطيب عند الله من رائحة المسك. تخيلوا ذلك. نحن جميعا نتطيب بالعطر والمسك لأنها أجمل الروائح على هذه الأرض الدنيا. تخيل أن رائحة فم الصائم أفضل من ذلك عند الله سبحانه وتعالى. وفضيلة أخيرة من فضائل الصيام فضيلة عظيمة لا يعرف معناها وحجمها إلا الصائمون، هو أن الله سبحانه وتعالى أخبرنا في حديثه القدسي بأن عمل بني آدم، كل الأعمال التي تقوم بها أيها العبد كلها لك إلا شيئا واحدا هو لله، إلا الصيام فهو لي، هكذا يقول ربنا سبحانه وتعالى، إلا الصيام فهو لي وأنا أجزي به فقط. اعمل ما شئت من عبادات، صلي، قم الليل، ادعو، تصدق، واغفر الكبير واعطف على الصغير، كل شيء تقوم به هو لك إلا الصيام فهو له سبحانه وتعالى. هذا إن دل فيدل على عظم وكبر أجر الصيام عند الله سبحانه وتعالى. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya bau mulut orang-orang berpuasa itu lebih baik bau mulut orang yang tidak berpuasa. Karena apa? Karena itu merupakan sesuatu yang sangat luar biasa. Kemudian setiap amalan manusia ada yang untuknya kecuali puasa, sebab ia hanyalah untukku, dari Al-Quran akan memberikan ganjaran. Apa itu maksudnya? Jadi setiap amalan manusia, setiap perbuatan manusia, baik itu dengan sholat atau lainnya, kecuali apa namanya? Kecuali berpuasa. Berpuasa ini Allah Subhanahu wa Ta'ala akan langsung memberikan ganjaran kepada kita. Jadi tidak ada pelanggaran apa-apa. Jika kita akan berpuasa niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika kita dalam bulan Ramadan ini beribadah dengan niat Allah Subhanahu wa Taala, bersedekah dengan niat Allah Ta'ala,
mulai detik ini, marilah kita berbanyak beribadah, baik itu dengan sholat, baik itu dengan berdoa, baik itu dengan bersedekah, baik itu dengan silaturahim, semuanya itu kita niatkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah jika niat kita seperti itu dalam hati, insyaallah Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan memberikan satu keraguan pada diri kita semua. الأمر الأخير والذي أختم به حديثي معكم هو عن فضل الصدقة والتصدق والإنفاق في سبيل الله في شهر رمضان. ربنا سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. لكن أحبتي في الله، للصائم زكاة فرضها الله سبحانه وتعالى عليه أكرمه بها كما أكرم الأغنياء. الأغنياء فرض الله عليهم زكاة أموالهم. الأغنياء الذين يمتلكون المال الكثير فرض الله عليهم زكاة على تلك الأموال التي يمتلكونها لكي يبارك الله سبحانه وتعالى لهم في أموالهم. طب والذي لا يملك مالا بماذا سيتصدق؟ بماذا سيزكي؟ فرض الله تعالى للصائمين زكاة الصيام، زكاة الفطر، لكي يزكوا عن صيامهم، ليبارك الله سبحانه وتعالى لهم في صيامهم. واليوم أحبتي في الله، هنالك الكثير من المسلمين هم بحاجة إلى تلك الصدقة، بحاجة إليكم لتقفوا معهم، لتساندوهم، تقفوا معهم بالدعاء، تقفون معهم بالصدقة، تقفون معهم بإرسال المساعدات. وإن أحوج الناس في هذه الأيام المسلمون في غزة، كلنا يعلم ذلك. لا ماء، لا كهرباء، لا طعام، لا غذاء، لا دواء، لا شيء. فهم بحاجة لمن يتصدق عليهم، هم بحاجة لمن يرسل لهم الطعام والدواء والماء والغذاء، لكي يستطيعوا الصمود في وجه الكفر ويحرروا تلك البلاد، بلاد المسلمين، هذه البلاد المباركة من الله سبحانه وتعالى، والتي وأنا على علم اليقين أنكم كلكم تشتاقون للصلاة في المسجد الأقصى المبارك كما تشتاقون للصلاة في مكة المكرمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Zakat kepada orang-orang kaya atau orang-orang memiliki harta. Karena kenapa? Jika memang orang yang mampu atau orang yang kaya itu memberikan sedekah atau memberikan zakatnya kepada orang-orang yang tidak mampu, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan ganjaran atau keberkahan dalam harta. Jika memang kita tidak mampu
untuk berzakat dengan harta, kita bisa bersedekah atau berzakat dengan cara ini, baik itu dengan zakat puasa ataupun zakat fitrah dan ataupun zakat yang lain. Yang mana beliau juga sampaikan, kita bersedekah itu tidak hanya dengan uang, kita bisa membantu dengan cara misalnya kita menyumbangkan obat-obatan kepada saudara kita menyumbangkan sedikit makanan, sedikit minuman, sedikit pakaian dan segala dan suatu hal apapun yang ada di ini kita sedekahkan, kita zakatkan dengan niat yang satu, yaitu adalah niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita keberkahan khususnya di bulan yang sangat suci ini, yaitu di bulan Ramadan. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, para hadirin insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah ini kami akan memutarkan video yang mana bisa dilihat terdapat pada layar yang ada di depan. Oke, kepada kita lihat bagaimana saudara kita di Palestina. Mereka setiap hari menahan puasa. Mereka setiap hari dibebankan oleh Zionis Israel tanpa hari, tanpa waktu beristirahat. Mereka dalam keadaan kesedihan, dalam keadaan kesulitan yang sangat luar biasa. Kita bisa melihat yang ada di video ini, yang mana seluruh bangunannya hancur. Mereka semua yang ada tidak, mereka semua yang ada tempat berteduh, kecuali terik matahari yang selalu menyinari mereka. Aktivitas mereka akan menjadi mereka setiap hari berada di pinggir jalan, baik itu sholat mereka, tidur mereka, bahkan anak-anak pun tidak ada tempat untuk bermain, kecuali dan mereka juga makan yang namanya makanan batu. Jadi tidak ada makanan yang sangat yang lain untuk kita untuk manusia makan. Maka dari itu, marilah kita banyak-banyak bersyukur atas apa yang Allah berikan kepada kita. Kita berbanyak bersedekah dan memberikan bantuan kepada saudara kita di Palestina, karena makanan yang kita adalah lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini 96% penduduk Palestina dan Gaza menderita kelaparan tingkat kritis. Hampir 1% baku saudara kita di Palestina tidak ada namanya makanan. Mereka, ya Allah, merasakan sakit dan laparnya luar biasa. Silakan dia dari pandangan. Baik, para hadirin Allah dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ingin menambahkan sedikit bahwasanya Masjidil Aqsa itu dulunya adalah bernama Baitul Maqdis. Apa sih itu Baitul Maqdis? Baitul dalam bahasa Arab itu artinya adalah rumah. Al-Maqdis itu artinya adalah suci. Jadi Baitul Maqdis itu artinya rumah yang suci. Dan sekarang
diganti dengan nama Masjid Al-Aqsa. Dan Masjid Al-Aqsa itu berada di Yerusalem, Palestina. Dan Masjid Al-Aqsa itu merupakan masjid yang sangat istimewa karena tadi beliau sudah menjelaskan ada suatu peristiwa Isra Mi'raj baginda Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dan Allah Subhanahu dan setelah itu Nabi Muhammad SAW perjalanan menuju langit ke-7. Di langit ke-7 itu ada yang namanya Sidratul Muntaha. Dan disitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perintah melalui malaikat Jibril alaihissalam, yaitu dengan perintah Shad dan perintah Sunat. Dan selain itu di antara empat mazhab imam kita, Hambali, Maliki, Hanafi, Syafi'i, di antara empat ini ada yang terlahir di Palestina. Ada yang tahu Imam Syafi'i lahir di Palestina? Yang lahir di Palestina itu adalah Al-Imam Asy-Syafi'i. Beliau lahir di Palestina. Makanya setelah kita bersama-sama untuk membantu saudara kita di Palestina. Karena kenapa? Karena Palestina itu merupakan tanah yang suci. Bahkan dalam hadis Rasulullah SAW menjelaskan, tidaklah kalian melakukan perjalanan kecuali ketiga masjid. Yang pertama apa? Masjidil Haram. Yang mana Masjidil Haram itu terletak di kota Makkah. Dan yang kedua adalah Masjid Nabawi. Masjid Nabawi itu terletak di kota Madinah. Dan yang ketiga adalah Masjid Aqsa. Yang mana Masjid Aqsa itu terletak di Palestina. Baik para hadirin insyaallah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya perkenalkan kami dari lembaga Swadaya Umar. Dan alhamdulillah pada kesempatan yang penuh berkah ini kami dapat mengadakan kegiatan safari dakwah kemanusiaan untuk membantu saudara kita di Palestina. Alhamdulillah Pak, lembaga kami ini merupakan lembaga yang sangat amanah. 100% real. Semua donasi yang Bapak Ibu berikan kepada kita akan kita salurkan untuk saudara kita di Palestina. Yang mana saya juga sudah tertera, kita melakukan kegiatan roadshow Palestina ini tidak hanya 1 kali 2 kali, tapi alhamdulillah kita sudah berkali-kali mengadakan roadshow dakwah Palestina untuk saudara kita di Palestina. Di sini ada, mungkin bisa lihat di browser kita di tentang lembaga kita, bahwasanya di sini ada hadiah cinta untuk Palestina. Nah, disinilah kita, alhamdulillah, untuk total penyaluran program hadiah cinta untuk Palestina sudah 7.322 penerima manfaat tersebar di Gaza Selatan, Gaza Utara, Khan Yunis, Darat, dan Rafah. Dan alhamdulillah semua ini diberikan keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, saya Bapak-bapak, ibu-ibu, saya mohon izin, bukan berarti saya ingin mengadakan jual beli di masjid, tapi kita ingin memberikan hadiah atau donasi terbaik kita untuk Palestina. Jangan pernah khawatir Bapak. Kita lembaga yang amanah. Kita 100% real semua untuk Palestina. Dan juga jangan khawatir karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan ganjaran yang luar biasa. Baik, izinkan kami untuk membuka atau open donasi ataupun open hadiah untuk saudara kita di Palestina berupa syar yang insya Allah akan langsung dilakukan oleh Syekh Muhammad Sahmi. Kami buka dengan nominal 1 juta. Silakan angkat tangannya. Dan untuk donasi itu tidak hanya membayar dengan cash, tapi bisa membayar dengan transfer ataupun QRIS. Nah, transfer sudah tertera dan silakan diisi di lembar komitmen kami. Ya, ada yang mau? Ayo silakan angkat tangannya. 1 juta rupiah. Saya hitung mundur. Ini untuk membantu saudara kita di Palestina. Jika kita tidak bisa datang ke sana, kita bisa berjuang melalui dengan cara bersaudara
bersedekah. Inilah cara kita. Ya. Silakan angkat tangannya. Kita buka open donasi atau open hadiah untuk Palestina dengan nominal 1 juta rupiah. Baik, kita hitung mundur. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Masya Allah, tabarakallah. Silakan bawa maju ke depan. Baik, Syekh, Masya Allah, tabarakallah. Semoga berkah dan barokah ya Pak di bulan Ramadan. Ayo, ada lagi. Jika 1 juta tidak ada, maka kita turunkan nominalnya. Ada. Ini ada satu, Bu. Ibu, Masya Allah, 1 juta. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah. Tunggu. Dah. Ayo, lagi ibu-ibu. Ibu-ibu, bapak-bapak, kita masih membuka open donasi dengan nominal 1 juta. Ini untuk membantu saudara-saudara di Palestina. Jika memang bapak, ibu-ibu khawatir dengan lembaga kami, silakan bisa dilihat di web kami, yaitu swadayarumah.com. Bisa disampaikan. Di akun Instagram kami juga ada, yaitu dengan Instagram sama swadayarumah. Baik, ada lagi bapak, ibu. Mungkin ada lagi apa ibu? Bisa dilihat di akun sosial media kami, yaitu dengan bernama Swadaya Ummah. Ya, 1 juta kita masih membuka open donasi. Bapak mungkin Dia boleh transfer, boleh cash. boleh transfer, boleh cash, ataupun boleh QRIS. Yang mana QRIS ini terdapat Pak QRIS ini terdapat di brosur Boleh kami transfer besok, bayar 3 hari lagi boleh. nomor rekening, nama Las Swadaya Ummah. Bapak Ibu bisa melalui cash, transfer ataupun QRIS. Kita masih membuka open donasi untuk saudara Palestina dengan nominal 1 juta. Ayo, Bapak Ibu, anaknya baik. Gimana sih? Ada lagi? Ada lagi, Bapak Ibu, dengan nominal juta, 3 itu silakan dengan nominal 500.000, Masya Allah. Tidak, Bu, depan, Bu. Silakan Ibu. Ini langsung dikali ini merupakan syarat langsung dari Depan, Bu, depan, Bu. Insya Allah juga akan digabungkan dan dapat berfoto bersama dengan Syekh Muhammad Safi. Tunggu. Masya Allah, terima kasih Ibu. Ayo Bapak Ibu, masih kita membuka donasi. Pada lagi, Masya Allah. Baik Ibu, gimana sih Ibu? Ya, mungkin ada lagi, Bapak, Masya Allah, tabarakallah. Bisa ada lagi Bapak, Ustaz. Ini langsung Pak.
Baik, terima kasih. Ada lagi Bapak? Kita masih membuka open donasi dengan nominal 500.000. Bapak, ibu-ibu, ayo. Tidak usah khawatir Pak, 500.000. Masih ada lagi? Tidak perlu khawatir Pak. Lembaga pribadi aman 100% kalau sudah dari Palestina. Ayo, jika tidak ada, mohon izin dan kita kembali. Kita hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Ayo Bapak, Ibu, ada yang berdonasi dengan nominal 100.000. Masih berkepala dan insyaallah di kegiatan kegiatan pagi ini Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. لو في يوم كان الحمل عليك تقيل وتايه لوحدك مش لاقي دليل والهموم تخلي الليل طويل وترميك في غربة ومرارة وويل مد ايديك تلقى دايما حواليك هو الله قبلك حاسس بيك إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله حتلاقي الطريق إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله حتلاقي الطريق لو في يوم خدتنا معاصي أو ذنوب وخافت قلوبنا ما تقدر تتوب وتشكي روح ومين بالسر ليه نبوح ومين اللي يقدر يداوي من الجروح مد ايديك تلقى دايما حواليك هو الله قبلك حاسس بيك إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله حتلاقي الطريق إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله حتلاقي الطريق الله ده عنك مش بعيد ما تشيلش هم ولا تشعر بضيق قول يا الله اهدي لي يا قلبي عشان اتوب امحي الذنوب واهدي للطريق نور لي الطريق نور لي الطريق نور لي الطريق إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله حتلاقي الطريق إن شاء الله إن شاء الله إن
We're here on this special day. Our hearts are full of pleasure. A day that brings the two of you close together. We're gathered here to celebrate a moment you'll always treasure. We ask Allah to make your love last forever. Let's raise our hands and make dua like the Prophet taught us. And with one voice, let's all say, 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 Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. From now you'll share all your joys. Through hardship support each other. Together worshiping Allah, seeking His pleasure. We pray that He will fill your life with happiness and blessings, and grant you kids who make your home filled with laughter. Let's raise our hands and make dua like the Prophet taught us. And with one voice, let's all say, 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 Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. Barakallah, 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 Barakallahu lakum wa lana. Barakallahu lakum wa lana. Allah barik lahuma, Allah adim hubbahuma. الله صلي وسلم على رسول الله. الله تب علينا، الله ارضى عنا، الله اهد خطانا على سنة نبينا. Let's raise our hands and make dua like the Prophet taught us. And with one voice, let's all say, 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 Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma
menciptakan semua di setiap kehidupan yang terindah dan bahagia. Keindahan yang telah kau berikan, senyuman hati untukku, kehangatan yang telah kau berikan. Terima kasih ya Allah, menciptakan semua di setiap kehidupan yang terindah dan bahagia. Every time you feel like you cannot go on, you feel so lost and that you're so alone. All you see is night and darkness all around. You feel so helpless, you can't see which way to go. Don't despair and never lose hope, 'cause Allah is always by your side. Inshallah, 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 you'll find your way. Inshallah, 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 you'll find your way. Every time you commit one more mistake, you feel you can't repent and that it's way too late. You're so confused, wrong decisions you have made haunt your mind and your heart is full of shame. But don't despair and never lose hope, 'cause Allah is always by your side. Inshallah, inshallah, inshallah,
Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Quddus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Khaliq, Ya Bari, Ya Musawwir, Ya Kaffar, Ya Qahhar, Ya Wahhab, Ya Razak, Ya Fattah, Ya Alim, Ya Qabid, Ya Basit, Ya Khafid, Ya Rafi, Ya Mu'id, Ya Mudhib, Ya Sami, Ya Basir, Ya Hakam, Ya Adl, Ya Latif, Ya Khabir, Ya Halim, Ya Azim, Ya Ghafur, Ya Shakur, Ya Adi, Ya Kabir, Ya Habib, Ya Muqim, Ya Hasib, Ya Jalil, Ya Karim, Ya Raqib, Ya Mujib, Ya Wasi, Ya Hakim, Ya Wadud, Ya Majid, Ya Ba'is, Ya Shahid, Ya Haq, Ya Wakil, Ya Qawi, Ya Matin, Ya Wali. Ya Hayyu Ya Qayyum. Ya Wajid Ya Majid Ya Wahid Ya Ahad Ya Samad Ya Qadir Ya Muqtadir Ya Muqaddim Ya Muakhir Ya Awwal Ya Akhir Ya Dhahir Ya Batin Ya Wali
يا ذو الجلال والإكرام. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، جامي يا غني يا مغني يا ماني يا ثار يا نافي يا نور يا حاتي يا بعثي يا باقي يا وارث يا رصيد يا صبر.
Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Quddus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Khaliq, Ya Bari, Ya Musawwir, Ya Kaffar, Ya Qahhar, Ya Wahhab, Ya Razak, Ya Fattah, Ya Alim, Ya Qabid, Ya Basit, Ya Khafid, Ya Rafi, Ya Mu'id, Ya Mudhi, Ya Sami, Ya Basir, Ya Hakam, Ya Adl, Ya Latif, Ya Khabir, Ya Halim, Ya Azim, Ya Ghafur, Ya Shakur, Ya Adi, Ya Kabir, Ya Habib, Ya Mukid, Ya Hasib, Ya Jalil, Ya Karim, Ya Raqib, Ya Mujib, Ya Wasi, Ya Hakim, Ya Wadud, Ya Majid, Ya Ba'is, Ya Shahid, Ya Had, Ya Wakil, Ya Qawi, Ya Matin, Ya Wali. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allah. Ya Hamid, Ya Muhsi, Ya Mubdi, Ya Mu'id, Ya Muhyi, Ya Mumit, Ya Hayyu, Ya Qayyum. Ya Wajid, Ya Majid, Ya Wahid, Ya Ahad, Ya Samad, Ya Qadir, Ya Muqtadir, Ya Muqaddim, Ya Muakhir, Ya Awwal, Ya Akhir, Ya Dhahir, Ya Batin, Ya Wali, Ya Muta'alli, Ya Bar, Ya Tawwab, Ya Muntakim, Ya Afu, Ya Rahub, Ya Malikul Mulk, Ya Dhul Jalali wal Ikram. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allah. Ya Muqsit, Ya Jami, Ya Ghani, Ya Mughni, Ya Mani, Ya Dhar, Ya Nafi, Ya Nur, Ya Hadi, Ya Ba'thi, Ya Baqi, Ya Waris, Ya Rasid, Ya Sabur.
لو في يوم كان الحمل عليك تقيل وتايه لوحدك مش لاقي دليل، والهموم تخلي الليل طويل وترميك في غربة ومرارة وويل، مد ايديك تلقى دايما حواليك هو الله قبلك حاسس بيك. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله حتلاقي الطريق. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله حتلاقي الطريق. لو في يوم خدتنا معاصي أو ذنوب وخافت قلوبنا ما تقدر تتوب وتشكي روح، ومين بالسر ليه نبوح، ومين اللي يقدر يداوي من الجروح، مد ايديك تلقى دايما حواليك هو الله قبلك حاسس بيك. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله حتلاقي الطريق. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله حتلاقي الطريق. قول يا الله ده عنك مش بعيد، ما تشيلش هم ولا تشعر بضيق. قول يا الله اهدي لي يا قلبي عشان اتوب، امحي الذنوب واهدي